मौसा जय जगन्नाथ। आउ रात 2:30 है कौन खाया भाई ना ये लाइट फुड आदि खाइबे तेल आउ तो सार को किसी खाया मिलबनी। आउ नेपाली बाबू भी आमर बिस्कुट खाऊँ आमे भी बिस्कुट खाऊचे ही आपण मानक देखौचे आपण मान तो खाइ नथिए ये मौसा आमर सकाल सकाल दुकान खोलिचंती आपण मान तो खाइ नथिए बिस्कुट बढ़िया बिस्कुट मौसा कहले भल बिस्कुट बढ़िया बिस्कुट भाई रात 2:30 बेला कौन खाइबा बिस्कुट खाइदबा जहाँ रेडी गला हाय फ्रेंड्स आओ बर्तमान तो राति 1:30 आओ बर्तमान आम संपूर्ण कटक सहर अच्छु स्टाडियम रोड सहर में परिभ्रमण कर माने चल चलिका परिभ्रमण कर मो लाइफ रे गोटे हिस्ट्री रही मु बालेश्वर के चलिकी परिभ्रमण करनी बट मु बालेश्वर छुआ है आउ किंतु कटक चलिकी परिभ्रमण करनी भाई खुशी कथा भल लगे आ भाई जहाँ कह कटक महानगर किंतु मशांक छुंची बड़ धार कटक महानगर किंतु मशांक छुंची बड़ धार आपण बिल्कुल वीडियो को स्किप करेंगे शेष पर्यटन देखिए आ देखिपारे मु चली मो नेपाली बाबू चली दुई जन आम चलीचु कटकर हाथर बाड़ी धरचे कहीं जानते ना बाड़ी कुकुर कारण ये कटक सहर कुकुर ना भाई केतବେଳେ चली आसवे कामुड़ी देवे से गोटे बाड़ी धरिकी आम चली आपण मैंने जदि वर्तमान तक मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियंतु एमती आगो को आपण मानक नुआ नुआ कंटेंट दवा को चेष्टा करी आपण मैंने कोठू देखुचंती को जिल्ला रो देखुचंती कमेंट माध्यम जणांतु आगो को वीडियोटा देखंतु बिल्कुल स्किप करिवेनी एठी हमर अछंती गोटे दरुआ ना कि अछंती तांको भी पचारि बुझिबा ए देखंतु ए स्टैचू ये होची स्टैचू देखो पूरा भाई थकी गले पूरा पूरी चली चलिका आउ बैलेंस रोनी भाई एपट सेपट हली देखो शिव को मूर्ति पचर देखो स्टेचू विजु पट्टनायक प्राय छिड़ा लाइटा फोकस मुह को से ब्लाक देखा जाओ जय जगन्नाथ आउ देखुन देखिए बर्तमान पचार आम स्टेशन को रास्ताटा आम पचार देखिए ये अच्छा तो भाई ना स्टेशन को रास्ता को पटे स्टेशन को रास्ता रेलवे स्टेशन को पटे ये बाम पटे एपटे जाकि बाँ को जाकि एपटे बाँ को बुलचु मु बालेश्वर जीवु बर्तमान आम रेलवे स्टेशन को जीवु आगु गले देखिए आगु जस्ट गले जो छक ये जो अच्छी जो बाँपटे रास्ता अच्छी बाँपटे सीधा पड़े तो 4 छक पड़ो 4 छक बाँपटे भितर पड़े स्टेशन माने एपटे जीवा बाँपटे कि बाँपटे जाके 200 मीटर गले पड़ो 200-300 तापर 4 छक पड़ो 4 छक पड़ला परे आमे सेटू बाँ को जीवु स्टेशन अच्छा देखी पारे ये कुकुर माने केयर का अवस्था देखो ना आम पछाड़ के घेरी सब ये देखो पूरा गोटे छोट सरकार गोटे छोटे सरकार बड़े पुकार उसका पूरा छोट सरकार चली बड़ दूर पकुची देखो ना एटा नुचुन देखो आम तो भाई मैंने चली सब आम भी चलीचु मुझे देखापी टे रही पछे कौन करिए भाई टे मोर तो गोटे गोटे टे इंजर्ड अच्छी एक्सीडेंट रे तापर भाई चली खाली कुकुर माड़ माड़ भाई आ कटक सहर आम चली चलिका चली भाई मु तो केवे जीवन कटक सहर आसी नी आज फास्ट आसी कहीं पूर्व थोड़ा आसती थोड़ा 2 थर आसती हॉस्पिटल केस रे जाओ जय जगन्नाथ आसती बर्तमान यहाँ सेकेंड थर्ड हम जहाँ आसी जहाँ देखिपार थे केयर को अवस्था पूरा पूरा टेंशन अवस्था जय जगन्नाथ आम तो बर्तमान रास्ता चलीचु मु चली रास्तार किंतु मु देखु भावुँ भिडियोटा टे आपण मानक मो चलिया भिडियोटा टे देखईदेवी चलिकी कटक रास्ता सहर चली भिडियोटा केमती लगुच आपण मानक देखा ही जानीपारे आपण मैंने भाई भिजुआल ठीक आसबे कहीं अंधार तो अंधार भितर केते सुंदर देखा से आपण मैंने जानते कि जेहेतु आप चिंता करूँ रात 2टा बेले मुझे भिजुआल नौची आपण मानी और 2टा बेले कहीं नौची
ଯେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଟକ ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ କିସ ଛକ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିତେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାତିରେ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଡମ୍ଫର ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଆସିଲେ ଯେ ସେ ଗଲା ଯେ ଆମେ ଡରିଗଲୁ, ପୁରା ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ରାତି 1 ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ଲାଗିଲା। ଯାଉ ଭାଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଚାଲିଛି ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଏଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ରାସ୍ତା ପାଇଗଲୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। ପୁରା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଲେଜ ଛକ, କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଉ ଭାଇ ଚାଲିଛେ, ଦେଖୁଛୁ ନା। ଆମେ ଭାଇ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମଟା ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ କିଛି ଚାଲିବା ଭିଜୁଆଲ୍। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କଟକ ସହରର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଏତେ ସାରା ରାସ୍ତା ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଇ। ହଉ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ। ଷ୍ଟେସନକୁ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ସିଧା ଷ୍ଟେସନକୁ ରାସ୍ତା ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଭାଇ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବସିଥିଲେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମର ତ ବସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ଏ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ରେମୁଣାରୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜାଗାରୁ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ବୋଲି ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼କୁ। ଦେଖିବା ଭାଇ, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚାଲିଲେ ସିନା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ହେଲା କି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଜମା ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାରାତ୍ମକ ଜନ୍ତୁ କେମିତି ବାଘ ଭଳିଆ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପଛଆଡ଼ୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଆସି ବାଘ ଆଗରୁ ଆଟାକ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଛଆଡ଼ୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜେସିବି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଜେସିବି ନା କ'ଣ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଭାଗର। ଆଉ ଏଠି ରାତିରେ ସେପଟେ ଦେଖି ଆଇଲି ତ ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଟେଲ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଟେଲ AC ନନ୍ AC ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆବାଜ ଦେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଚାଲିছে ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଷ୍ଟେସନ ଆବାଜ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆଗକୁ। ये देख पारे बॉम्बे होटल, बॉम्बे होटल दृश्य एते लाइटिंग हो जहाँफल कि कैमेरा उठे देखो बॉम्बे होटल। आओ बहुत बढ़िया डिजाइन तो बाहर पर बढ़िया लगुच देश बड़ी डिजाइन ये बॉम्बे होटल। होटल बॉम्बे इन आटे गेट आपण मैंने के आसवे तो आसवे। आम तो भाई एत पैसा वाला लोक नुहे आम आसपारूनी आमर छोट छोट होटेल खाइबू। आईता इन गेट देखते आगे कुकुर किसी गोरु गाई भी शुई गोटे कर्मा टाटा एंटरप्राइजेस कौन लिखाई कर्मा टाटा एंटरप्राइजेस। ऑटो सब तो देखुं ऑटो मानक सब छिड़ा कटक सहर कथा है भाई। ये तो बड़ बड़ कथा बड़ बड़ सहर बड़ बड़ कथा भाई बाबद कौन कह आपण मैंने तो सब जानी किंतु सब जानी आप दिन जानी के राति देखी। हाँ भाई पूरा कटक सहर चलचे आम चल चलिका देखिपे सब जहाँ मानक आम बाड़ीटा हाथ धरीलु से रास्तार बर्तमान प्रबल पाँच स्टेशन रोड ना देखुन ना आम आग पच आम हाथ में खावा जिन अच्छे ना से आटाक करदे आमको। तो से मुझे कौन कल ना कहली तू धर मु बाड़ी धर चलती पचर पचरे बे रुह। जय जगन्नाथ भाई बर्तमान आम सतर स्टेशन पहुँच जाइचु। राति तो देखिले आप कौन सब घटिला आम सहित। भाई बर्तमान सहित तो ठीक से आम खाइनु खाइबू बोली भाविलु होटेल तो बंद होगा। जहाँ चल चल आसिक आम पहुँचीचु ये पुणी गोटे आटाक कला मत गोटे आटाक। तो भाई ड्राइवर भाई मैंने अच्छा ऑटो भाई मैंने सब अच्छा
ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ପଛଆଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଇ। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକଟକୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବୁ, ଟିକଟ କାଟିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ର କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖିବା। ଆଉ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ପଚାରିବା, ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରେ ପଚାରିକି ଆମେ ଟିକଟ କାଟିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଭାଇ ସେ ଯେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏ ଚାଲିକା ଆସିଲେ ସେ ଯେ ଭାଇ କଷ୍ଟ। ଓହୋ ଭାଇ ସେ କୁକୁର ଭାଇ ମୁଁ ଡରିଗଲି ପୁରାପୁରି। ମୋ ଜୀବନ ବାହାରିଗଲା। ସେ କୁକୁର ଯେ ହେଲେ ଭାଇ ରାତିରେ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେ କୁକୁର ଓହୋ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବାହାରିଗଲା ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ବେହୋସ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ଚାଲିକା ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ कोयम्बटूर सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर गाड़ी संख्या 1251 कोयम्बटूर सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म रे किछि समय मध्यरे पहुंचिब। गाड़ी संख्या 1251 कोयम्बटूर सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 1 संपूर्ण मागणा हमें अच्छे ना। गाड़ी संख्या 1251 कोयम्बटूर सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म रे किछि समय मध्यरे पहुंचिब। गाड़ी संख्या 1251 कोयम्बटूर सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 1251 ट्रेन छाड़ीदेव। आम पूरा व्यस्तता भितर दौड़ी चलला बेले चलीचु। भिजुआला टी हूनुव ठीक भाव में हलुव कैमेराटा हल्ले भी कौन करी भाई मु तो छोटा लोक चली पाइबे चलिका दौड़ी आउ कौन करी कहतु। गाड़ी छाड़ीदेव आम टाइम हो टिकट काटिक हाथ स्टेशन आस्ते आस्ते टे लेट होगा। आउ टिके ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଟ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ତ ଭାଇ ଆମେ ତ କି ଅବସ୍ଥା ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଏ ତ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ରାତିରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ହଉ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ରାତ୍ରି କାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ତ ମହାନଦୀ ପୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ସହ। ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ NH। ଆଉ ତ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍। ଭିଜୁଆଲ୍ ତ ରାତିରେ ଆଉ ଭାଇ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଇଏ କଟକ ସହର